Visiter Paris est toujours une bonne idée. La fête était animée. La fête était animée. La fête était animée. Le clown l'a diverti. Ces clowns divertissent les enfants. Manger des insectes lui fait peur. Il ne faut pas être trop exigeant. Visiter ce pays a été incroyable. C'est du chou farci. Les dessins animés le divertissent. Manger des insectes lui fait peur. Clown l'a diverti. Visiter ce pays. Incroyable. Bonjour et bienvenue dans Les Voyages de Béa, où nous explorons le monde ensemble. Je m'appelle Béa et aujourd'hui nous allons parler de l'île de la Cité à Paris. C'est un endroit magnifique avec beaucoup de secrets à découvrir. Mais d'abord, voici quelques mots que vous devez connaître. Gardien. Gargouille. Écrivain. Ruelle. J'y suis allée et j'ai parlé avec Louis, un guide local très passionné. L'île de la Cité est le cœur historique de Paris. Les ruelles ici sont pleines d'histoire. L'île de la Cité est le cœur historique de Paris. Les ruelles ici sont pleines d'histoire. Le cœur J'ai de découvert que Paris. la cathédrale Notre-Dame a des gargouilles impressionnantes. Elles surveillent les rues comme des gardiens mystérieux. Ces gargouilles sont plus que de simples décorations. Elles touchent l'imaginaire de beaucoup, même des écrivains comme Victor Hugo. Elles touchent l'imaginaire de beaucoup, même des écrivains comme Victor Hugo. Elles touchent l'imaginaire de beaucoup, même des écrivains. Ah, je me souviens de Le bossu de Notre-Dame. Le personnage a été inspiré par ce lieu. Il fut abandonné sur le parvis de la cathédrale. Quelle histoire fascinante! Les visiteurs peuvent aussi profiter du calme des jardins et des jolies ruelles. C'est alors un endroit parfait pour se sentir comme un vrai Parisien. C'est la fin de l'émission Les Voyages de Béa. À la prochaine!
Je ne suis responsable que du café. Il faut que nous finissions ça. Il faut que nous finissions ça. Il faut que nous finissions ça. Il réglera le problème. J'ai envie qu'on se promène. C'est mon chien qui me promène. Je me promène. Souvent ici. On se promènera sur la plage. J'adorais ce bouquin. On se plage. Tu m'inspires, mon amour. Je adore. Bouquin. Finition. Oups. L'économie moderne. Lynn s'approche de Lucie, qui lit le journal dans la cuisine. Mamie, tu peux me prêter 100 € pour financer mon nouveau projet? Encore de l'argent? Lynn, tu dois comprendre l'économie. Tu ne peux pas toujours demander de l'argent. Mais c'est pour ma formation professionnelle. Ta formation? Tu dors jusqu'à midi tous les jours. Je teste des oreillers pour mon blog. C'est mon travail maintenant. Tester des oreillers? Ce n'est pas un vrai travail. Tu dois obtenir un diplôme, étudier l'économie, comprendre le monde. Les gens paient pour lire mes critiques d'oreillers, mamie. Personne ne paie pour ça. C'est ridicule. Lynn sort son téléphone et montre son compte bancaire à Lucie. Quoi? 2000 €? Comment c'est possible? Les fabricants d'oreillers me paient. J'ai 50 000 abonnés. « 50 000 ? Mais je n'ai que 12 abonnés sur mon blog de voyage. Tu veux que je t'aide? Alors pourquoi tu me demandes 100 € si tu as tout cet argent? Je voulais que tu t'intéresses à mon travail. Tu dis toujours que ce n'est pas un vrai métier. C'est quand même bizarre de demander de l'argent quand tu en as. Mamie, je paie déjà ton abonnement au club de danse. Quoi? Tu paies mon club de danse? Tu pensais que c'était gratuit? Tu n'as jamais vérifié? Lucie réalise soudain qu'elle n'a pas payé depuis des mois.
Tu me soutiens financièrement avec l'argent que tu gagnes grâce aux oreillers? L'économie moderne est bizarre, hein? Tu sais quoi? Ton travail est vraiment un vrai métier. Et montre-moi comment avoir plus d'abonnés. Need to get some more. Les sont vendus. Vendus. Vous seriez déjà bronzé. Ouais, tu me l'as déjà dit. Ouais, tu me l'as déjà dit. Elle a beaucoup aimé le concert de ce chanteur. Beaucoup aimé de ce chanteur. On a voulu le voir, mais il s'était déjà endormi. Tu as déjà vendu toutes tes photos? Tu as encore laissé tes jeux partout. Tu as encore laissé tes jeux partout. Jeux partout. Suis. I'm so moved. Tellement ému. Ne. A. Quel est secret pour être détendu?
Mon assistant me rappelle tous mes rendez-vous. Mon assistant me rappelle tous mes rendez-vous. Mon assistant me rappelle tous mes rendez-vous. C'est vraiment l'opportunité du siècle. C'est le meilleur des spécialistes. Lit. Nous. Nos. Prendrons. Médicaments. Non, ne me la raconte pas, Anna. Pas Anna. Chicos, vámonos ahora. No podemos llegar tarde al concierto. La moto. Vamos al garaje. Ahí guardo la moto de mi padre. Vamos al garaje. Allí guardo la moto de mi padre. Vamos al garaje. Ahí guardo la moto de mi padre. I keep. La hora pico es un periodo del día en el que hay una gran cantidad de gente y mucho tráfico en la calle. En un embotellamiento, los carros están parados. Vámonos, tenemos que ir al andén 9. Al andén 9. ¿Pasaron por el restaurante de la playa? Vámonos. Vamos en taxi, no en moto. Hora pico. Ya terminaste. Vámonos o llegaremos tarde a la fiesta. Moto. ¿Cuál es la hora pico? La pico. Puente. Me fui antes de la hora pico.
The Super Family Plan isn't just for family members. You can add friends too. Aren't you humans all related anyway? Start your family plan today. La primera moto. Lucy y Oscar están esperando el autobús durante la hora pico. Hay mucho tráfico y el autobús no llega. El autobús no viene. La inauguración de la galería es en 20 minutos. Tranquilo, Oscar. El tráfico siempre es así a esta hora. Pero es la exposición más importante del año. Todos van a ir. Bueno, si todos van a ir, también van a... Mira, esa moto está pasando entre los carros. Lucy, tengo una idea brillante. Vamos a tomar una mototaxi. ¿Estás seguro? Nunca te subes a las motos. Es una emergencia cultural. Tenemos que ir. Toman una mototaxi. El conductor maneja muy rápido entre los carros. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a morir! Fue tu idea, Oscar. No sabía que las motos eran tan peligrosas. Llegan a la galería en 5 minutos. Oscar baja de la moto temblando. ¿Por qué está cerrada la galería? Lucy lee un cartel en la puerta. La inauguración fue ayer, Oscar. No puede ser. Mi invitación dice hoy. A ver, déjame ver tu invitación. Lucy mira la invitación de Oscar. Oscar, esto es del año pasado. Mira la fecha. Ay, no. ¿Por qué guardé esta invitación vieja? Bueno, al menos sobreviviste a tu primer viaje en moto. Eso es algo nuevo. I don't want to say that. Pasaron por el peor. Vamos hasta la estación en mi moto. Vamos hasta la estación en mi moto. Vamos hasta la estación en mi moto.
Paula le dice a Sara, es la hora pico y nunca llegaremos a horario en carro. Vamos en mi moto, será más rápido. ¿Ya pasó por tu escuela? Nos vamos. Me fui antes de la hora pico. Vámonos ahora porque hay menos tráfico en la autopista. Vamos. Taxi. Moto. Vámonos, tenemos que ir al andén 9. Let's go. We have to go to the new platform. Oh, a platform. Platform 9. Honestly. Nuevo. I didn't read it Vamos al right. garaje. Ahí guardo la moto de mi padre. Let's go to the garage. There I keep the motorbike of my father. Sí, conduces. El puente. Pasarás. Su casa. See, conduces. Asta. I need to start concentrating. Did she already? Si quieres, vamos a la competencia de motos. Motos. Menos. Motos. If you drive to the bridge. Conduces. Hasta. El puente. Por. Su casa. That was a dumb mistake. That's enough of that. Oh, hey! You know, you could be learning faster. With no ads and unlimited energy. Want to feel a rush? Start your free trial of Super. Woohoo! Boo! Did I scare you? Oh, so you don't like surprises? That's okay. When you do a free trial of Super, they'll send you a reminder before your trial ends.
just in case you want to cancel. So try Super today. هل الموقف بعيد عن هنا؟ قطار. بعد. بعيد. فن. هل أنت بعيد عن الموقف يا عمر؟ أنت بعيد عن الموقف يا عمر. هل أنت بعيد عن الموقف يا عمر؟ عالم. شركة. متحف. فيلم. بعيد. السفر إلى الأردن شيء ممتاز. أنت بعيد عن الموقف يا عمر. هل هذا رقمك يا مها؟ الخرطوم في السودان. الخرطوم عاصمة السودان. عاصمة السودان. الخرطوم عاصمة السودان. كيفك يا سارة؟ نعسانة؟ الخرطوم عاصمة السودان. أنا نعسانة وأنت كيفك؟ نعسانة. وأنت كيفك؟ هل تريدون الذهاب إلى المكتب؟ هل هذا رقمك جديد يا مها؟ Is this your number? Added an extra هل one. يريد الذهاب إلى العاصمة؟ Does he want to go to the capital? جار طويل. هل أنت في بيروت يا سامية؟ أنت من بيروت يا سامية. أنت من بيروت يا سامية. هل أنت مغربي يا علي؟ Oops. هل أنت مغربي يا جورج؟ هل أنت مغربي يا جورج؟ الكراج كبير. الكراج كراج بارد.
الكراج. كراج بارد. محامي ذكي. محامي. مهم. الجار. الجار. جار. غريب وجوعان. المعلمة أردنية. Oops. المعلمة. أردنية. المعلمة أردنية. That was a silly mistake as well. I don't want anything to slip through the cracks in my busy day. So I like that with a free trial of Super Duolingo, they'll send you a reminder 2 days before your trial ends, just in case you want to cancel. So hey, add Super Free Trial to your to-do list. Die perfekte Frau. Bea trifft Eddie im Café. Guten Morgen, Bea. Wie geht's? Ich habe später ein Date. Super. Aber ich bin ein bisschen krank. Das tut mir leid. Ich bin so müde. Und ich habe Kopfschmerzen. Das ist nicht gut. Du musst zum Arzt gehen. Nein, ich will nicht krank sein. Ich habe heute Abend ein Date. Vergiss dein Date, Eddie. Ich kenne die perfekte Frau für dich. Wirklich? Ja, sie ist sehr nett. Und sie ist intelligent. Ist sie auch lustig? Sie ist sehr lustig. Sie ist perfekt für mich. Wie heißt sie? Frau Dr. Hansen. Du musst jetzt zu ihr gehen. Denn du bist wirklich krank. Wirklich. Lustig. Arzt. Kopfschmerzen. Vergiss. E amarelo no amarelo, azul no azul, e rosa no rosa, valendo. Only few people with the highest IQ can solve this.
com gelo. Tchau. Café. Oi. Água. Ótimo. Café com açúcar. Com açúcar. Com leite. Ótimo, tchau. Tchau. Sorvete. Café com leite, por favor. Por favor. Favor. Chá, café. Sanduíche e pastel. Thought we were stuck on that screen, man. Sì. Latte. Caffè. Sa. Arrivederci. Cornetto. Caffè. Grazie. No, gelato, per favore. Cappuccino con zucchero. Dormì. Dormì. Gene. Gene. Sazie. Sazie. Just realised why these are all so easy. It's revision because I haven't done it for a week. Vrouw. En. Jongen. Kind. Meisje. En. Een kind of een man? Je eet brood. Je eet brood. Je bent een kind. Ze is een meisje. Is. Een meisje. Ik ben, je bent. De man eet brood. De man Eet. brood. Een vrouw eet de appel. Het kind en het meisje. Het Kind. En. Het Meisje. E amarelo no amarelo, azul no azul, e rosa no rosa, valendo. Only few people with the highest IQ can solve. Kobieta. Kobieta. On jest chłopcem. Dziewczynka pije wodę. Dziewczynka. Piję. Wodę. Jestem chłopcem. On i ona. Ona. Ja jem jabłko. I'm eating an apple. How did I manage that? Kobieta je chleb i pije wodę. Kobieta Je. chleb I.
Wodę. E amarelo no amarelo, azul no azul e rosa no rosa valendo. Only few people with the highest IQ can. Bachgen. Croeso, Gareth. Gareth. Prynhawn da, Owen a Dylan. Hwyl, Mrs Jones a Dylan. Dylan. Nos da, Mrs Jones. Noswaith dda, Celyn a Gareth. A. Gareth. Bore da, Celyn. Dyn. 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 Noswaith dda, Gareth. Merch. E amarelo no amarelo, azul no azul e rosa no rosa valendo. Only few people with the highest IQ can solve this. Just hang on a minute. How many of these have we got left? Oh, that's plenty. אבא בא? האמא אוהבת לחם וחלב. את אוהבת לחם וחלב. אמא ואבא? אתה אוהב חלב ולחם. החלב. היא באה. Oops. היא באה. Ligue! Rosa no rosa, amarelo no amarelo e azul no azul. Valendo dinheiro. That's enough of that then.